चुनाव कर्मियों का फूटा गुस्सा, पूरा पैसा नहीं तो काम नहीं के नारे के साथ मतदान प्रक्रिया का बहिष्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों ने मानदेय और भत्तों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। चुनाव कर्मियों का आरोप है कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित पूरी राशि उन्हें नहीं दी गई है। पूरा भुगतान नहीं तो ड्यूटी नहीं। विरोध कर रहे मतदान कर्मियों का कहना है कि उन्हें चुनाव ड्यूटी के लिए जो यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलना चाहिए था उसमें कटौती की गई है या वे अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंचा है। आक्रोशित कर्मियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक उन्हें निर्धारित पूरी राशि का भुगतान नहीं किया जाता वे मतदान केंद्रों के लिए रवाना नहीं होंगे और चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेंगे। प्रशासनिक हलकों में हड़कंप। मतदान से महज कुछ घंटे पहले चुनाव कर्मियों के इस रुख ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। कई डीसीआरसी केंद्रों पर कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की, जिससे सामग्री वितरण का काम प्रभावित हुआ है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी स्थिति को संभालने और कर्मियों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि मतदान प्रक्रिया में कोई बाधा न आए। गौरतलब है कि इससे पहले भी बीएलओ और अन्य चुनाव कर्मियों ने मानदेय में देरी को लेकर नाराजगी जताई थी। अब मतदान के दिन से ठीक पहले इस तरह का बहिष्कार प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। যে ন্যায্য টাকাটা সেটা দেওয়াই হয় না এখনো পর্যন্ত পাইনি। আমার বেলডাঙ্গা। হ্যাঁ অনেক জায়গায় আমি না পেলে আমরা যাবো না। আমার নাম ঋত্বিক রায়। আমরা ডবল ডিউটি পেয়েছি। আমরা অলরেডি নদিয়া থেকে আসছি এবং নদিয়াতে আমরা ডিউটি করছি এবং সেখানে আমাদেরকে বহরমপুরে ডিউটি দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখানে এসে আমরা যেটা দেখছি আমাদের যেটা ন্যায্য পাওনা 2110 টাকা, সেই টাকা আমাদের না দিয়ে সেখানে আমাদেরকে 1370 টাকা দেওয়া হয়েছে। বাকি 1370, আচ্ছা বাকি টাকা না পেলে আমরা ডিউটি যাবো না, এটাই আমাদের প্রতিবাদ। না আমরা আমাদের বুথে যাব না, আমরা পোলিং স্টেশনে যাব না যতক্ষণ আমরা আমাদের ন্যায্য টাকা যেটা পুরো টাকা সেটা আমরা যতক্ষণ না পাচ্ছি। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া নির্ধারিত যে টাকা সে টাকা আমরা না পেলে আমরা ডিউটি করব না। আমার নাম মিলন বিশ্বাস, আমার বাড়ি নদিয়া। আমার 40 হচ্ছে পুলিশ স্টেশন হচ্ছে 40। আমি বেলডাঙ্গা বিধানসভা কর্মচারী একই কাজ প্রত্যেকটা জেলায় আলাদা, এমনকি এমন হয়েছে এই ডিস্ট্রিক্টে আলাদা আলাদা বিধানসভা আলাদা আলাদা টাকা। একটা বিধানসভা চাইছে আমি দেবো, আর এক বিধানসভা বলছে আমি দেবো না। কেন? এটা কেন হবে? আমরা কি এখানে গানের খাদ্য কাটতে এসছি নাকি? গানের দাম নেই, গানের দাম নেই, কাজের কোনো দাম নেই আমাদের। আলাদা আলাদা জায়গায় আলাদা আলাদা টাকা। একই দেশের ভোটে আলাদা টাকা মানলাম, ঠিক আছে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গের আলাদা জেলায় আলাদা টাকা হবে কেন? কিসের জন্য? আবার দিতে আরম্ভ করে 3 জনকে 10 জনকে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। এটা কোথাকার হতো না? একই বিধানসভা টাকা আলাদা। আবার এইখানে হয়েছে এই জন্য বিধানসভা আলাদা টাকা দিচ্ছিল, দিতে চাইছিল না। নওদা বিধানসভা শুরু করলো, দিয়ে চলে আসলো। এই পেমেন্ট হবে, তারপরে আমরা কাজে যাবো। আমাদের কি সিকিউরিটি? সামান্য একটা ডেলেবারের মজুরি আমরা পাই না, তারপরেও আবার এই বঞ্চনা কেন?